Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran mabadi fikih. Sebelum kita mulai, mari kita memanjatkan doa dulu dengan harapan apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Idaini, kita lanjutkan dari yang kemarin. Sholatul Idaini utawi bab martelake sholat riyaya loro, Idul Fitri dan Idul Adha. Sholatul Idaini utawi bab martelake sholat riyaya loro. Sunatun muakkadun. Sunatun iku sholatul Idaini hukume sunat. Sunatun iku sholatul Idaini hukume sunat. Al-muakkadatun kang den kukuhake. Sunatun iku sholatul idaini hukume sunat muakkadatun kang den kukuhake, dikuatkan, sunat yang dikuatkan. Wahia utawi sholatul idain, iku rakaatane rong rakaat. Waktuha utawi waktune sholatul idain, sholatul idain iku min tulu'i syamsi awet saking metune srengenge ila zawali maling lingsire srengenge. Wa waktuha utawi waktune sholatul idain iku min tulu'i syamsi awet saking metune srengenge ila zawali maring lingsire srengenge. Sunanuha utawi pira-pira sunate sholatul idain. Sunanuha utawi pira-pira sunate sholatul idain. Sab'u takbiratin. Al-awwalu utawi kang awal iku sab'u takbiratin, pitu pira-pira takbiran. Iku sab'u takbiratin, pitu pira-pira takbiran. Fi rakaatin ing dalam rakaat al-ula kang pertama. Fi rakaatin ing dalam rakaat al-ula kang pertama. Wa khamsunan limang takbiran. Fi tsaniyati ing dalam rakaat kang kaping pindho. Ghaira takbiratayil ihrami, sakliyane takbir lorone takbiratul ihram. Wal qiyami lan ngadeg. Ghaira takbiratayil ihrami, sakliyane takbir lorone takbiratul ihram. Wal qiyami lan ngadeg. Asane ta kang kaping pindho iku khutbatane khutbah loro. Ba'daha ing dalem sawuse sholatul idain. Ba'daha ing dalem sawuse sholatul idain. Yukabiru halih takbir sapa khatib. Fil ula ing dalem khutbah kang pertama. Yukabiru halih takbir sapa khatib fil ula ing dalem khutbah kang pertama tis'a takbiratin kelawan 9 pira-pira takbir. Wa fis tsaniyati lan ing dalem khutbah kang kaping pindho sab'an kelawan 7 pira-pira takbir. Asalisu ta kang kaping telu iku takbiru at-takbiru takbir min hurufi syamsi awet saking surupe srengenge. Min hurufi syamsi awet saking surupe srengenge min lailati Idul Fitri awet saking wengine riyaya fitri. Awet saking wengine riyaya fitri. Illa ayadkhula tumaka yen to manjing sapa al imamu imam. Ila ayadkhula tumaka yen to manjing sapa al imamu imam fi sholati ing dalem salat. Fi sholati ing dalem salat. Wa fi idil adha lan ing dalem itu riyaya adha. Wa fi idil adha lan ing dalem riyaya adha. Khalfas sholawati ing dalem sawuse pira-pira salat. Khalfas sholawati ing dalem sawuse pira-pira salat al maktubati kang den wajibake. Al maktubati kang den wajibake min subhi yaumi arafata. Awet saking subuhe dina Arafah. Min subhi yaumi arafata awet saking subuhe dina Arafah. Ila asri akhiri ayyamit tasyriki, tumeka asare akhire pira-pira dina tasyrik. Ila asri akhiri ayyamit tasyriki, tumeka asare akhire pira-pira dina tasyrik. Tumeka asare akhire pira-pira dina tasyrik. Sholatul kusufi wal khusufi. Sholatul kusufi utawi metelake sholat gerhana srengenge.
Sholatul kusufi utawi mertelake salat gerhana srengenge. Wal khusufi lan gerhana rembulan. Wal khusufi lan gerhana rembulan. Salat gerhana. Sunatun muakkadatun. Sunatun iku sholatul kusuf wal khusuf hukume sunat. Sunatun iku sholatul kusuf wal khusuf hukume sunat muakkadatun kang den kukuhake. Wahia utawi salat maksudnya salat gerhana 2 ini iku rakaatani rong rakaat. Iku rakaatani rong rakaat fi kulli rakaatin iku ing dalem saben-saben rakaat. Fi kulli rakaatin iku ing dalem saben-saben rakaat. Minhuma saking rakaatani kiyamane utawi ngadeg loro. Yutilu kang dawaake sapa wong al-qiraata ing wacane fihima ing dalem rakaatani fihima ing dalem qiyamani wa ruku'ani lan rukuk loro. Yutilu kang dawaake sapa wong atas biha ing tasbih. Yutilu kang dawaake sapa wong tasbih fihima ing dalem ruku'ani. Duna sujudi tanpa sujud. Wa yaktubulan khutbah sapa wong ba'daha ing dalem sawuse salat gerhana. Ba'daha ing dalem sawuse salat khutbataini kelawan khutbah loro. Wa yusirru lan nglirihake sapa wong kusufis syamsi ing salat gerhana fi kusufis syamsi ing dalem salat gerhana srengenge. Fi kusufis syamsi ing dalem salat gerhana srengenge wajaru lan banterake sapa wong fi khusufil qamari ing dalem gerhana rembulan. Fi khusufil qamari ing dalem gerhana rembulan. Sholatul Aidaini, sholat hari raya 2, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sunnatun muakkadatun wa rakaatani waktu min tuli syamsi ila zawal. Hukumnya sholat Idain ini sunnah muakkad, sunat yang dianjurkan. Sedangkan sholat 2 hari raya ini, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini ada 2 rakaat, waktunya min tuli syamsi ila zawal, mulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Jadi sama dengan waktunya sholat duha. Yang berikutnya sunanha sab'un takbirati fi raqatil ula khamsun fi tsaniyati khairu takbiratil ihramil qiyam. Tata cara pelaksanaan sholat hari raya. Yang pertama, 7 kali takbir di rakaat yang pertama dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua selain takbiratul ihram dan takbir berdiri. Jadi rakaat pertama setelah takbiratul ihram itu kita takbir lagi sebanyak 7 kali. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram, setelah itu Allahu Akbar lagi takbir lagi sambil mengangkat tangan ini sebanyak 7 kali di rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua sebanyak 5 kali takbiran selain takbiratul qiyam. Takbiratul qiyam itu bangun dari sujud menuju rakaat yang kedua. Nah, itu Allahu Akbar itu tidak dihitung 5 kali. Nah, setelah takbir dari sujud kemudian berdiri Allahu Akbar, selesai tumakninah, kemudian baru kita mulai takbir sebanyak 5 kali. Jadi dari sujud Allahu Akbar berhitung Allahu Akbar, nah ini dihitung 1, 2, 3 sampai 5 kali ini di rakaat yang kedua. Yang kedua khutbatani ba'daha yukabiru fil ula tisa takbirati wa saniyati sab'an. Setelah selesai sholat, setelah salam, ini imam khutbah sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali khutbahan. Nah, di khutbah yang pertama ini imam atau khotib takbir sebanyak 9 kali. Sebelum mulai khutbah, dia bertakbir dulu sebanyak 9 kali. Nah, di khutbah yang kedua sebanyak 7 kali. Khutbahnya setelah sholat selesai, setelah salam, baru khotib memulai khutbah
sebanyak 2 kali. Yang pertama khutbahnya diawali dengan takbir sebanyak 9 kali. Khutbah yang kedua diawali dengan takbir sebanyak 7 kali. Ats-tsalisu takbiru min ghurubi syamsi min Idul Fitri ila yadkhul imamu fi sholati fil idha khalfa sholawati waqtibati min subhi yaum arafata ila asri akhir. Disunahkan lagi pada hari raya. Ini hari yang pertama kita bahas dulu hari raya Idul Fitri, yaitu membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu mulai dari terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Jadi setelah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, terbenam matahari masuk sholat maghrib, nah itu disunahkan memperbanyak takbir sampai ila ayatul imamu fi sholati, sampai imam ini mulai mengerjakan sholat Idul Fitri. Jadi mulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan itu, setelah sholat maghrib, setelah maghrib masuk maghrib itu disunahkan memperbanyak membaca takbir sampai nanti besoknya itu imam mau sholatnya sudah mau dimulai, imam sudah mulai melaksanakan sholat. Nah itu batasnya sampai di situ saja. Wa fi Idul Adha, nah ini itu tadi untuk Idul Fitri ya. Untuk Idul Adha khalfas sholawatil maktubati min subhi yaum arafata ila asri akhir yaumin ayami tasyriki. Mulai untuk Idul Adha, mulai dari Idul Adha ini disunahkan takbir khalfas sholatil maktubati setiap sesudah sholat maktubah, setiap sesudah sholat wajib, mulai dari subuhnya hari Arafah. Jadi masuk pada hari Arafah setelah sholat subuh disunahkan memperbanyak takbir sampai akhirnya hari tasyrik. Hari tasyrik itu ada 3 itu kan. Nah di hari yang terakhir itu batasnya sampai hari asar, sampai waktu sholat asar di hari terakhir hari-hari tasyrik itu. Jadi mulai subuhnya hari Arafah sampai asarnya hari tasyrik yang terakhir. Nah ini setiap setelah sholat disunahkan, sholat maktubah itu disunahkan memperbanyak takbir. Ini untuk Idul Adha. Sekarang suratul kusuf wal khusuf, sholat gerhana matahari dan gerhana rembulan. Tata caranya sama, nanti perbedaannya keduanya ini hanya kalau di sholat gerhana matahari ini bacaannya disirikan, tidak dikeraskan. Kalau di sholat gerhana rembulan ini dikeraskan bacaannya. Kalau tata caranya sama, waktunya tentu saat terjadi gerhana. Sunatun muakkadatun wa hiya raka'atani fi kulli raka'atin minhuma qiyamani yutilul qira'ata fihima wa ruku'ani yutilu tasbiha fima tunas sujudu yakhtubu ba'daha khutbatani. Nah, hukumnya sholat gerhana matahari dan gerhana rembulan ini adalah sunnah muakkad. Wa hiya raka'atani, dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Fi kulli raka'atin, di setiap rakaatnya 2 rakaat. Di setiap rakaat itu ada 2 kali berdiri, 2 kali rukuk tanpa ada sujud. Jadi begini, ada 2 rakaat, 1 rakaat itu terdiri dari 2 kali berdiri, 2 kali rukuk. Jadi setelah takbiratul ihram itu membaca Fatihah, kemudian baca surat yang panjang. Setelah itu rukuk. Rukuk ini tasbihnya dipanjangkan. Setelah rukuk itu bangun dari rukuk, membaca Al-Fatihah lagi, kemudian surat yang panjang lagi. Setelah itu rukuk lagi, memperpanjang bacaan tasbih, kemudian iktidal, baru kemudian sujud. Nah maksudnya tanpa sujud tadi, di 2 berdiri tadi dan 2 rukuk itu diantaranya tidak ada sujud. Tapi kalau itu sudah berdiri yang kedua, habis rukuk, yang kedua kemudian berdiri iktidal, baru sujud. Nah itu 1 rakaat, itu 1 rakaat. Nah nanti setelah itu duduk di antara 2 sujud, kemudian berdiri lagi. Nah rakaat kedua pun sama, membaca Al-Fatihah, membaca surat panjang, rukuk, kemudian berdiri, membaca Al-Fatihah dan surat panjang lagi, rukuk lagi, kemudian iktidal, baru sujud untuk rakaat yang kedua. Tata caranya sama, perbedaannya hanya jika sholat gerhana matahari itu bacaannya dikeraskan, kalau sholat gerhana rembulan itu disirikan atau disamarkan. Baik, saya kira hari ini materinya cukup sampai di sini.
Jika ada pertanyaan silakan nanti diajukan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.